بارك الله في عمرك يا شيخ شمالي. الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في عمرك. لا بأس يا شيخ. بسرعة. قال علامة الشاذلي رحمه الله قال: فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا ورداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائي أولئك أهل الله وصفة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بذور 7 قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. بارك الله في عمرك وسودك وجمالك، أنت جمال القرآن، أنت أهل القرآن، تقبل الله منك تلاوة القرآن يا شيخ عيدي. نعرة تكبير، نعرة تكبير. شيخ عيدي شعبان، قارئ محمد غفران صاحب. ما شاء الله شيخ. أعيد ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة. الله. ما شاء الله. सिर्फ ज़ाहिरी तिलावत नहीं, मानी को जहन में रखकर क्या क्या हालात हुए, जालिमों ने क्या किया और अल्लाह ने क्या किया। जो आयत पढ़ रहे हैं ना, अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहें तो आसान लफ्ज़ों के अंदर ये है कि अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर समझ में नहीं आ रही तो आज अमेरिका के अंदर जो आग लगी है ना, उसको समझ लें। इन्न फी ज़ालिका लइबरा। गालिबन क़ारी साहब को ये आयत पढ़ते हुए अमेरिका की तबाही याद आ गई है कि किस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क किया, कैसे पकड़ आई, और आज भी किस तरह अल्लाह ताला ने अमेरिका को पकड़ा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। तो इसका माना यही किया जा रहा है कि इसके अंदर ईमान वालों के लिए, समझदार लोगों के लिए इबरत है। तो शेख साहब इसी आयत का तर्जमा समझते हुए थोड़ा सा उनका दिल उदास हो गया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इतना या शेख إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكك دحاها فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى.
إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بلاغا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ عید شعبان شیخ عید شعبان إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأخرج